Jadi kan kalau teman-teman ngelihat di sosmednya Iya, Instagram gue kan ada kayak panjang nih. INPBB itu kan Iya. influencer ngawur, botak biadab, blow on pengangguran, spesialis sesat, pemuja konspirasi, yang kena star syndrome yang suka clickbait. Jadi that's the whole time. Maltodextrin is a bit weird. Dia tuh gula, Gula. tapi nggak ada rasa. It doesn't have any taste. Dia tuh glycemic indexnya malah lebih parah daripada gula. 4 sehat 5 sempurna, nasi sekian. Yang kita diutamain itu pertama karbohidrat dulu kan. Exactly, yeah. Baru protein dan lain-lain. Tapi sebenarnya kalau if carbohydrate is that bad, berarti rasionya harusnya gimana to get the healthy proportion? Masyarakat Indonesia itu sekarang sakit kronis ya. Kalau kita ngelihat data-datanya, Oh ya? tipe 2 diabetes di anak-anak tuh meroket. Obesitas 1 in 3 people depending on the data. Oh my Gagal ginjal naik. Hari ini aku kedatangan tamu spesial. Aku bakal ngobrol bareng sama Pak Felix Zulhendri, PhD. Welcome to my podcast. Thank you so much. Thank you so much, Kak. Appreciate it. Thank you so much udah datang ke podcast aku. I have so many questions that I wanna ask. Gak cuma tentang what you're doing, tapi also about your title. Starting from that Alright. first. Karena aku lihat your name itu the ininya Alright. panjang banget tuh. Nah itu maksudnya apa tuh Pak? Maksudnya kayak can you explain what Alright, it right. describes? Yeah. Jadi kan pada saat gue memulai personal branding dan segala Iya. macam ya, seperti biasa sih. Jadi bagi teman yang main di sosmed dan segala macam ya, there will be haters. Oke. Bakalan banyak haters dan segala macam ya, seperti biasa lah. Jadi daripada gue ngelihat haters itu kan kadang ngomong, lu botak lu gitu-gitu. Terus-terusan gue langsung, this is quite a good time untuk personal branding. Branding, oke. Jadi so I use hujatan itu untuk jadi title. Oh, that's so cute. Jadi kan kalau teman-teman ngelihat di sosmednya Iya. Instagram gue kan ada kayak Panjang nih. INPBB itu kan Iya. influencer ngawur, botak biadab, blow on pengangguran, spesialis sesat, pemuja konspirasi, yang kena star syndrome yang suka clickbait. Jadi that's the whole time. Jadi gue ngelihat kalau di komen-komen itu, ini kayak keren juga nih gue masukin title. alah. So I just put it in. I thought tuh kayak karena aku tahu kan Bapak katanya S1 terus S3 nih. Yes. I thought itu kayak degree yang kayak No, spesifik gitu loh. no. Oh enggak. My degree is just PhD. Oh My alah. degree is just like my S3. Jadi cuman akronim aja dari semua hujatan-hujatan Yes, tersebut. exactly, yes. Ih, so cute. That's how you shut up the haters Iya ya. kan gimana ya? Kadang gue ngelihat sometimes people itu tendensi kita di sosmed adalah lu baperan kan. True. Tapi kalau kita main, if we put ourselves out there is no way gak ada yang pro dan kontra. Pasti ada yang pro dan pasti ada yang kontra kan. Jadi daripada kita pusingin yang kontra, ya why don't we just self-deprecate? That's a very interesting way in which you can address the haters. Exactly. Jadi kan dan gue ngelihat ya sekarang kan banyak yang kita itu yang masih muda pada mau main sosmed dan segala Iya. macam. Jadi gue kadang ngelihat pada saat terutama yang cewek Iya. begitu masuk di sosmed, gue ngelihat itu malahan tertekan gitu loh. Karena because of haters kan. Jadi bagi gue teman-teman nggak usah kita tuh harus bisa self-deprecate. Iya. Begitu kita self-deprecate, nobody can put us down. Karena because we're putting ourselves down. So ya. Jadi kita santai aja sih. And make Jadi it nyantai as aja. humor aja lah ya. Exactly. Nggak harus dibikin baper. Gak usah baperan. That's Yeah. so interesting. Yes. Tapi back again to your degree, karena I know that you went to University of Auckland Yes. for your bachelor's degree, and then you continue your PhD there. Yes. What made you pursue PhD? Because it's a long commitment. Yes. Gue agak sedikit my journey is a bit weird. Jadi waktu gue ngerjain S1, when I finish, because during my bachelor's time itu gue udah internship di beberapa research center. Jadi when I finish, gue udah langsung dapat kerjaan sebagai research associate di salah satu major research institute. Okay. And gue dapat offer, why don't we just kerjain project yang udah ada funding untuk dapetin S3. Okay. Oh, saya let's do it. Jadi makanya gue bilang penting sih bagi kita itu pada saat kita jalanin karir S1 dan segala macam ya, just work, cari internship, build connection dan segala macam. Jadi pada saat kita lulus, jalan itu tinggal kita udah nanya kan, kita udah dapet connection itu. Dapat pathway ya. Exactly. Jadi gue lumayan, gue digaji, I was working full time, terus gue dikasih degree lagi. Dapat dari mana lagi maksudnya gitu kan? So it's like working while also getting paid. Yes. Going to school while also getting paid. Yeah, Something getting like paid, exactly. Yes.
ini mungkin buat teman-teman kalau di Indonesia aku nggak terlalu tahu ya karena aku juga I went to Melbourne jadi makanya I know that from S1 tuh bisa langsung you can do PhD like maksudnya nggak harus masters dulu, it's a pathway that you can take gitu. Cuman mungkin kalau dari teman-teman sini kan ada yang asumsinya harus S2 dulu. Nah jadi maybe to set a record straight tergantung sama uninya sih dan juga negaranya. Ya tergantung uni, tergantung negara sama tergantung grades ya. Grades ya betul. Maksudnya kalau kita nyampa grade-nya mau gimana? Nggak bisa, nggak boleh karena requirements-nya. Jadi kalau apply tuh kalau PhD emang lebih tinggi dari segi nilai dan lain macam sebagainya, sedangkan masters lebih enggak. Jadi kalau di luar emang possible sih buat dari S1 langsung ke S3 gitu. Tapi S3 di usia yang sangat muda nih. Yeah, I heard that you graduated when you were 27. That's very young. Yeah. Itu berat gak sih kayak house pressure? Sebenarnya enggak sih, maksudnya because I was working dan gue ngelihat ini it's just a golden opportunity for me to getting a degree while I was working. Yeah, so I mean that's really good. So when I finish, gue udah dapet PhD, gue dapet pengalaman kerja lagi kan. It's like you hit two birds with one stone. Exactly, and itu yang kadang gue ngelihat di teman-teman yang pada saat gue ngelihat teman-teman gue ya. Sometimes we are wasting time. Begitu kita udah masuk ke universitas, kita tuh pada libur semester dan segala macam, kita itu nggak cari sesuatu yang opportunity yang where you can actually go in. Betul. Ya, kita gue mau liburan dan segala macam. No. Banyak ya. Iya, dan gue ngelihat malahan generasi muda sekarang pressure itu makin gede kan. Betul. Makin kita itu berleha-leha, makin kita wasting time. Lu udah langsung jatuh ke packing order karena competition-nya makin parah. Sengit ya. Yes. So don't waste time. Tapi would you say, karena kan di Indonesia ada stigma begini ya. Kalau misalnya lulusan S1 dan S2 dan S3, ya sama aja kok gajinya nggak beda gitu. Betul. Dan malah kalau misalnya S2 tuh overqualified. Yes. What's your thoughts on that? Makanya gue bilang penting sekali pada saat kita itu S1 udah masuk internships. What if udah graduate S1 nih? Pengen S2 tapi bimbang karena apakah akan berguna atau tidak gitu. Tergantung field-nya ya. Oke. Betul tergantung field. Apakah teman-teman harus assess apakah di field ini S1 dan S2, S3 itu ada perbedaan atau enggak? Kalau gue sebagai scientist, yes, it matters because harus sampai PhD level scientist kan. Kalau enggak, karir lu bakalan stuck di situ. Ya. Kalau gue sebagai scientist, for me malahan it's a requirement to get a PhD, advanced degree. Tapi kalau teman-teman contohnya di akuntan atau yang beda yang professional, mungkin nggak perlu. Mungkin setelah teman-teman kerja dapetin work experience, then you go for the advanced degree. Jadi I think a different field will have different requirements. So everybody punya kebutuhan masing-masing dan harus riset sendiri. Yes, harus. Jadi kita itu jangan Kita itu jangan cuma waiting. Kita harus jemput bola sih. Betul. Yeah. Jemput opportunities ya. Yes. That's interesting karena ini juga ada salah satu tweet ya. Kenapa sih mau S2 sekarang harus ada minimal pengalaman kerja 3 tahun? Betul. S2 terus susah dapat kerjaan pada ujungnya. Betul. Karena kan ada yang misalnya contohnya kayak mau apply MBA, itu kan harus ada 5 years working experience. Exactly, kan? yes. Do you think working experience is important before getting a master's? Advanced degree? In my opinion, yes, definitely. Okay. Apalagi kalau teman-teman yang kerja profesional ya, definitely. Working experience itu very important. Jadi kalau bisa, nggak semua, I'm sorry, tapi kadang emang nggak semua itu bisa dapat opportunity ini. Tapi mau tidak mau kita harus jemput bola. Jangan cuma, sometimes gue ngelihat, kita itu cuma bisa menyalahkan keadaan. I know, sometimes we just blaming everybody by ourselves. Just begitu masuk S1, udah langsung jalan. Ini gue mau masuk kemana nih? Industri yang mana ini gue mau kerjain? Then you start approaching people. Send as many emails as possible, talk to as many people as possible. Gue dapetin my first experience pada saat gue jadi S1 itu. I sent so many emails. Many emails, I just begitu ada langsung job opportunity, I just apply for it. How do you know who to email? Google aja sih. Oh, okay. Yeah, just Google. Yeah, as simple as Google, lihat LinkedIn. Okay. Yeah, you're gonna send 10,000 emails, maybe you're gonna get one reply, or maybe you don't. Tapi ya kita harus coba. Gitu ya? Kita harus coba. Yeah. I get it. Berarti bisa dibilang kita juga harus mempersiapkan mental buat rejection juga ya? Karena kan no response gitu. Rejection is a part of life. Lu tidak, kalau gua di reject itu, oh man, udah nggak tahu lah.
Itu mah udah, oh my Iya. god, goodness me. Jadi Iya, makin sering di reject, maksudnya mental kita makin kuat sih. iya. It's just like, yeah, it's Nggak part of apa- life. iya. Yes. Banyak yang takut ini kalau dari aku liatin Gen Z sekarang ya, like Mhm. between my friends and also people on the internet, banyak banget yang takut buat ambil advanced degrees karena menurut mereka mungkin effortnya kan tinggi ya buat Betul. bisa dapetin degree itu, tapi takutnya peluang pekerjaannya nggak Makin sedikit. sepadan. Iya, nah itu Iya. gimana Eh, cara handle that? lagi-lagi tergantung bidang kita Fieldnya, apa kan. oke. Jadi kalau seandainya kalau teman contohnya bidang kayak tadi saya ngomong akuntansi atau pengacara atau segala macam, maybe you don't. Lu cari don't dulu need, iya, iya. pengalaman kerja itu, then you go for it. I see. It really depends. Tapi lagi-lagi ya life itu kita nggak tahu. We'll never know. Everybody has a different life path lah. Yes, we'll never know. Kita begitu lu dapetin S2, S3 dan segala macam, kadang lu dapet kerjaan, ya then you gotta have to try. Try harder. Try harder. Yeah, yeah. I really Yes, like yes. that sih. Yes. Okay, speaking about your career and also what you took waktu kuliah, it's about food and nutrition. Is that Yeah, correct? food science ya. Food science Yeah. ya. Dan ini menurut aku jadi salah satu topik yang lagi in banget. Dan aku rasa emang supposed to be in because everybody's becoming more concerned about health. Yes. Kalau misalnya bisa bandingin ya makanan yang dikonsumsi pada zaman sekarang sama zaman dulu, perbedaannya apa sih? Very different. Bedanya apa? Perbedaan yang paling jelas adalah berapa banyak food additives yang udah masuk ke dalam makanan kita. Oke. Food additives itu adalah contohnya bahan-bahan kimia yang tidak kasih nutritional values tapi mengubah properti dari makanannya. Contoh. As simple as for example emulsifiers, pewarna, pengawet. Emulsifiers itu contohnya gabungin air dengan Sama oil lemak, ya. oil, and then pengental, thickeners. And then you're gonna have fillers, contohnya kayak maltodextrin, industrial starches and stuff, just to bulk up products. Jadi kan itu kan sebenarnya it's a chemical product. Yeah. Itu heavily industrial products yang tidak kasih nutritional value apart from cosmetic, apart from cuma property doang itu. Berarti cuma That's what berarti problems. mempercantik tapi Exactly. nggak ada isinya. And the worst thing is that bukan cuma mempercantik ya, itu kasih contohnya our gut problem, naikin inflammation because it's not supposed to be in the food. Contoh yang bisa yang inflammatory itu apa contohnya? Contoh yang paling simple sih sebenarnya kayak pewarna pengawet itu ya. Oh iya. Yes, pewarna pengawet, terus industrial starches kayak maltodextrin dan segala macam. Karena itu kan maltodextrin is a bit weird. Oke. Dia tuh gula, tapi nggak ada rasa. It doesn't have any taste. Jadi dia tuh contohnya dari starches, dari zat pati yang udah di breakdown. Begitu lu makan, nggak ada rasa. It doesn't give any taste, doesn't give any flavor. So what's the purpose of that? Exactly, cuma substance? bulk up. Cuma untuk naikin volume and mass. Jadi kita bisa sell stuff with higher margin, especially in the yes, exactly. Tapi itu biasanya ada di makanan yang dikemas. Exactly, kemasan dan juga dari sisi contohnya terutama bubuk sih, produk-produk yang bubuk. Ya, powdered stuff. Powdery. Yes, karena dia putih, powdered. It doesn't give any flavor, dia tidak kasih apapun ke situ. Jadi cuma khusus untuk bulk up. Tapi nggak ada additional calories or Ada. Ada. Dia tuh glycemic indexnya malah lebih parah daripada gula. But the funny thing is that it doesn't give you any sweet taste. Tapi glycemic index, lu bakalan gula dia tuh lebih tinggi daripada gula biasa. Glycemic index tuh, wait, correct me if I'm wrong ya, dan Yeah. mungkin buat teman-teman di sini yang belum tahu, itu blood sugar level. Yes, Naik turun, oke. betul. Jadi begitu kita makan sesuatu, seberapa cepat gula darah kita tuh naik. Ada gula dalam darah ya berarti. Yes, itu glycemic index. And what's the problem with like rising And falling low. glycemic index? Insulin resistance, obesity, ya itu semua metabolic disease and all that. Jadi kan kita kadang bingung. Jadi kalau kita ngelihat dari sisi produk makanan ya, kita ngelihat aja komposisinya. Iya, Begitu banyak komposisi, betul. jadi permasalahan kan. Dan ini yang gue ngelihat dari sisi ini makanya gue agak sedikit vocal di social media. Tren kita tuh menjadi masyarakat yang sakit. Masyarakat Indonesia itu sekarang sakit kronis ya. Kalau kita ngelihat data-datanya. Oh ya? Tipe 2 diabetes di anak-anak tuh meroket. Obesitas 1 in 3 people depending on the data. Oh my god. Terus life expectancy kita agak sedikit drop. Gagal ginjal naik. Kidney failures itu kalau kita ngelihat di karena kan gue lagi kerja sama dengan satu dokter di Medan. Yeah. Kita lagi riset khusus untuk di kidney ya.
Jadi dia tuh dokter yang kerja di unit hemodialysis, Oke. tes darah. Younger and younger and younger. Yes, the patients become maksudnya younger and younger. And itu, you think it's mostly because of food? 1000% food and lifestyle. Yes, belum lagi kita cuma makan ya, Iya. belum lagi nge-vape, belum lagi, oh man, Banyak banget ya oh sekarang ya. lots and lots and lots. Yes, itu makanya gue ngeliat makin gawat sih. That's why I'm becoming more vocal. About Yes, about that. Kalau sekarang ini kalau yang aku paling obvious lah ya, yang aku kelihatan kan makin banyak junk food nih Yes, di zaman sekarang. yeah. Apa satu kebiasaan yang at least nih with the presence of food yang lebih banyak additives dan lain macam sebagainya, at least apa nih bisa kita lakuin to minimize that issues? Simple. Begitu kita masuk ke minimarket atau ke supermarket dan segala macam, stop buying all those snacks. As simple as that. Just drink water. Kalau mau minum kopi, kopi aja, kopi susu biasa, full cream milk and coffee. Kalau mau ganti sugar, find something else kayak stevia is good. Stevia is fine ya? Yeah, stevia is really good. Terus monk fruit juga oke. Monk fruit extract. Okay. Yeah, find those things. Terus minimize snacking. Snacking yang kalau kita masuk ke minimarket ya, Yeah. without knowing anything tentang nutrition segala macam, 99% just can't eat. Gue masuk ke minimarket gue bisa beli cuma air putih, susu, kacang-kacangan kalau gue mau snack. Only those three. For me, that's like, okay, that's real food. Tapi yang lainnya itu, no way, Jose. Oh alah. Itu loh. Tapi berarti bisa dibilang kalau makan makanan yang lebih raw itu lebih sehat? Dia bukan raw, more real ya. Real, ya, ya, food. ya. Jadi real food itu adalah kita ngelihat dari sisi contoh, kalau ayam ya ayam. Tapi kalau kita ubah jadi chicken nuggets, yang komposisinya kita begitu lihat ingredients list, dia 20 ingredients. Just for chicken nugget. Yeah. Why don't you just make chicken? Jadi kan perbandingan kayak gitu kan. Okay. Kalau kita lihat chicken nuggets itu mungkin persentase chickennya cuma 20% di situ. Maybe even less. Iya. Sisanya cuma fillers and whatever. Jadi lu makannya ayam beneran. Jadi kan itu sih cara kita membedakan yang mana real, yang mana ultra processed. I see. Yeah. Ya. Yep. Tapi mungkin ada beberapa food trends juga ya yang kayak pretty much big on the media right now. Yep. Kayak misalnya kalau aku nih ya, yang lagi rame banget tuh gluten free. Oh yes. Apa gluten free itu memang lebih sehat? Atau... Sama aja. Bagi gue sih sama Coba, aja. explain. Jadi kan, okay, let me explain. Iya. Gluten itu adalah protein yang ada di gandum. Oke. Itu protein yang di gandum. Itu namanya gluten. Permasalahan dengan grains kan gandum, beras, terus kita ngelihat pokoknya yang grains yang biji-bijian itu adalah starches ya. Itu adalah karbohidrat yang tinggi. Betul. Jadi pada saat kita makan, contohnya kayak gini. Lu makan baked goods yang di bake dengan contohnya tapioca flour versus wheat flour. Wheat flour kan gluten. Iya. Kalau tapioca kan gluten free ya. Oke. Kita menganggap bahwa ini lebih oke. Iya. Tapi you're literally eating sugar kan. You just literally eating sugar karena starch itu adalah rantai gula, polysaccharides. It's just pretty much a chain of sugars. Iya. Jadi begitu lu makan gula ya, gula darah lu naik. Jadi those things you gotta limit. Fokus ke animal protein. Protein hewani, and then serat, maybe if you wanna eat fiber, fruit and vegetables a little bit. I see. Tapi we should be eating the animal protein. Berarti bisa dibilang salah satu root cause of all health problems itu excessive sugar. Exactly, yeah, overeating in carbohydrate and sugars. Itu yang kelihatan sekali. Kita gampang sih untuk ngelihat data-data kayak begitu ya. Kita ngelihat aja data gua ngambil data dari Statista, Badan Pusat Statistik dan whatever. Kita itu eat carbohydrates, kita eat nasi, tepung terigu, sugars. Itu in the tune of 180 kilos, kira-kira 180 kilo per orang per tahun. Oke. Yes. Kita makan daging-dagingan, kita makan telur, ayam, daging sapi, animal protein. It's only 10 to 20 kg, 10 sampai 20 kilo. Jadi jauh banget. We are eating, kita itu eat itu 90 sampai 180 kali. Lebih banyak. Ya 18, berarti 18 times more sugar than protein. Tapi yang kalau Kak Chelsea ngelihat di media dan segala macam, yang selalu disalahin adalah daging. Lu jangan makan daging, lu kena kanker, lu kena kolesterol gitu-gitu kan. Exactly. Yeah. Tapi itu yang salah satu yang becoming my kadang gue tuh
too passionate and sometimes I'm being just vocal. Yeah. Sometimes kita tuh harus ngerti cara lihat data, cara mengerti data, cara apakah data itu applicable in our context. I see. Jadi kan kadang kita dapat informasi dari luar ya. Dia bilang daging merah dan segala macam. What are they eating? Berapa persentasenya? Gimana social context di sana versus us? Kita itu masih punya permasalahan stunting, for goodness sake. Iya, benar. Which is lack of animal protein. Iya, betul. Tapi digadang-gadangkan di media adalah, lu jangan makan daging, ntar lu bikin. Iya. Tapi what's the healthy ratio sebenarnya between carbohydrates sama protein? Karena kan Protein, kalau yes. kalau zaman dulu waktu anak sekolah ya biasanya 4 sehat 5 sempurna, nasi sekian. Yang kita diutamain itu pertama karbohidrat dulu kan. Exactly, yeah. Baru protein dan lain-lain. Tapi sebenarnya kalau if carbohydrate is that bad, berarti rasionya harusnya gimana to get the healthy proportion? In my opinion, kalau gue sendiri minimal itu 50%. Minimal. 50% Yes, of the plate. of the plate is Should be animal protein. animal protein first. Sisanya itu serat-seratan aja, fruit and vegetable and stuff. Karena itu yang akan gula darah lu nggak terlalu naik. If you wanna eat carbs, just it's the minimum. I see. Ya, kalau gue pribadi sih, gue makan 70% meat, Meat, 30% fruit. fruit, yeah. I don't eat vegetables, mostly fruit, and then a bit A of small carbs. portion of carbs. That's it. Aku sempet kayak baca gitu, satu riset ada yang ngomong katanya, balik lagi ke glycemic index ya. Yeah. Ada yang ngomong katanya if you eat, boleh makan carbs, tapi make sure not on empty stomach. Is that correct? Yeah, it helps. Karena kan begitu kita makan carbs, gula darah langsung Langsung naik. melonjak. Yes. Jadi itu bisa bikin lebih steady naiknya gitu. Yes, dia lebih nggak naik sih, lebih stabil. Oh, oke. Yeah, it's more stable. I Yes. see. Terus ada yang bilang juga katanya, let's say nih, perbandingan orange juice sama like whole orange. Whole orange. Katanya orange juice itu karena fibernya nggak ada, jadi gula darahnya naik. Exactly. Oh, itu benar? Yes, that's right. Jadi yang kita harus berpikir adalah gula-gulaan itu, it has to be the most minimal, sama jangan sampai you're eating in empty stomach. Exactly. If you wanna eat something sugary, kita harus start dulu dengan animal protein atau yang Fiber gitu fibers, ya. Yes. Baru gula. Yes. Oh. Yes. Jadi makanya ada yang, biasanya kan kalau ke restoran ada yang ngasih kayak appetizer bread gitu kan. Exactly. Katanya it's the trick, supaya you order dessert by the end of the meal. Is yeah, that correct? I don't know whether it's a trick atau Iya. enggak. Mungkin it could be. Iya. Tapi ya itu salah satunya. Kalau lu makan roti duluan ya it's gonna spike your blood sugar. Ya, kita jadi lebih lapar kan. Lebih lapar lagi ya. Yes. And the problem with kayak spiking blood glucose tuh, aside from that juga katanya bikin lebih stressful. Is that correct? Yes, definitely. Jadi kan kalau kita ngelihat contohnya ya, kenapa pengontrolan gula darah itu penting untuk psychological issues. Iya. Kita ngelihat simple, orang-orang yang tipe 2 diabetes atau type 1 diabetes, di mana pengontrolan gula darah itu kurang, mereka itu tendensinya depresi dan anxiety. Itu jauh lebih tinggi. Jadi orang-orang yang kesehatan metaboliknya nggak beres will be more prone to anxiety and depression. I see. Jadi itu kan kita tuh kadang sekarang masuk ke zaman modern. Kita itu dibuat kita jadi geblek. Jadi to be honest we are trained to become dhamma. Yeah. Kenapa gue bilang begitu? Kayak seakan-akan bahwa badan kita itu kepisah. Jadi apa yang terjadi di atas kepala lu gak ada hubungan sama badan lu. Yeah. That's so weird. That's so weird, yeah. Maksudnya kan ancient wisdom. Simpan aja ancient wisdom. Di dalam badan yang sehat, hidup jiwa yang sehat. It's ancient wisdom. Yeah. Tapi kita itu sekarang in modern life sekarang, modern science dan segala macam, as if like kepisah gitu ya. Iya. Jadi tangan lu tuh kepisah dari jantung lu lu kepisah dari. Iya. It's so weird, man. Dan ini menarik sih karena it is something I learned di uni juga, bahwa kan selama ini selalu berpikir kalau the nervous system ya udah it's just the brain, right? Tapi basically we say our gut is our second brain. Exactly. Because Yes. ada enteric nervous system juga. Yep. So it's interesting how it relates to what you're saying juga, bahwa what we eat juga will affect how we think and how we behave. 1000%. Begitu kita ganti pola makan kita dan pola hidup, life will be a lot rosier. Menurut gue ya. Begitu kita ngelihat permasalahan sekarang yang Gen Z ributin mental health dan segala macam. Yeah. In my opinion, look at what you eat sama apa yang lu kerjain. Apakah lu olahraga atau enggak segala macam. Ini ada Your satu sleeping schedules dan gitu ya. dan exercise ya. Ini ada satu studi yang baru ini lumayan gede. Studinya ini 2023 ya. Ini Okay. tentang exercise. Ini systematic review meta-analysis. Okay. Mereka itu tunjukin exercise itu 1,5 kali lipat lebih efektif daripada
psychotherapy, and pharmaceutical products untuk combat depression anxiety. 1.5 times more kalau lu That's a big exercise. number. Jadi kan ini bukan ini konteksnya. Jadi bukan lu exercise plus yang lain ya. Jadi dia studi ini menarik. Dia tuh membandingkan orang yang exercise pure exercise sama yang versus pakai obat-obatan. exactly obat-obatan dan psychotherapy. Ini 1,5 kali lipat lebih efektif. Jadi a healthy lifestyle. exactly, it matters. Daripada lu kayak gitu. I see. Yes. Tapi ini deh, kalau misalnya let's say udah bad lifestyle nih selama ini dan mau pivot, Ganti. mau bener-bener ganti, mau jadi sehat gitu. Ada yang orang bilang, ya udah juice cleanse for a week. Is that correct atau Langsung begini. enggak? Nanti bilang kan No. juice cleanse tuh bisa kayak detox gitu. Itu No, in my opinion ya gak ada yang begitu-begitu sih. Oke. Ya whatever that you need to change adalah lu harus ganti the whole thing. Oke. Jadi pada saat kita mulai dengan simple. Lu cek dulu di rumah lu, Iya. di dalam kulkas lu dan di dalam lemari makanan apa stok makanan di situ. Gue selalu kasih tahu, clear those things out. Oke. Begitu ada snack, kue-kue dan segala macam, buang aja dulu semua. And then you go to supermarket and then stock meat, eggs, fish, beef, vegetable, fruit, But what? some water. Iya. Itu bener sih. Theoretically, it's doable. You can do it. I can do it. Definitely you can do it for sure. Tapi kadang kan gini, misalnya kalau lagi jalan-jalan, aduh pengen ice cream, aduh pengen ini ya, itu gimana tuh? Maksudnya, how to balance it out between like enjoying life and also keeping a healthy lifestyle. There's no balance. Gitu ya? Jadi kalau menurut gue sih simple. Itu dimulai karena kan I travel quite a bit too. Iya. Kenapa orang nanya kadang? Jadi pada saat lu traveling itu lu makan apa? Iya. Gue bilang karena gue udah nggak ada need for it. Karena gue udah nggak kecanduan. So that's why I don't. Karena gue udah because for me that's addiction sih. But you can, sugar is addictive. Addiction is Yes. real. Kalau misalnya kita traveling, kalau misalnya lu mau makan, if you want to eat some cakes and stuff, just make sure that you walk a lot. And make sure, for example, you're traveling 1 week. Yeah. Maybe just eat that once a day. Once in the whole thing. Yeah. Once in a week. In the whole trip, ya. Yeah. Trust me, begitu udah mulai hilangin itu, you don't feel a need for it. Begitu lu melihat cake itu biasa aja. Begitu lihat biasa. Tapi aku berasa sih, kayak waktu aku sebelum kan aku baru bisa dibilang peduli kesehatan this past year lah ya. Yep. Sebelum itu tuh aku bener-bener sugar craving-nya parah banget. Jadi every morning I started the day always eating breakfast-nya tuh manis. Ya, manis and then makan siang and then I always have snack time. Like selalu manis juga. Dan itu emang aku suka banget manis gitu. Yep. Until one day di mana aku ke dokter terus diomongin, "Oh, proteinnya kurang gini, aku berubah kan diet aku." Karena emang kebetulan aku pun makan nggak bisa banyak. Jadi makanya in order to fulfill my protein needs, I need to take out my snacking yang manis-manis kan. Yep. Nah, berasa sih setelah berapa lama, I don't really crave sweets anymore. Exactly, ya. Yang bikin kita tuh crave sweets itu adalah kenaikan gula darah yang naik turun itu sih. That's why itu makanya it feeds on it feeds the craving. Yes, itu ngaruh very luar biasa ngaruh ya. Berarti bisa dibilang to break sugar addiction is kind of similar to breaking drug addiction. Same, exactly, because it's addiction. Dan kalau kita ngelihat studi-studi yang tunjukin gimana food addiction itu, it plays on the same mechanism. It's the same. Lu mau ngelihat dari sisi genetik, mau ngelihat dari sisi biochemistry, physiology, the same mechanism. Same thing. Yes. Ada another phenomenon nih between Gen Zs ya. Ini kalau kata kreatif aku, katanya tren anak muda ini selalu ngopi. Dan ada yang bilang kopi itu bikin kurus. Bener gak sih? Kopi itu bikin kurus tergantung. Sangat tergantung. Jadi kalau dari sisi kopi bikin kurus, kopi itu pure coffee, caffeine is really good for pre-workout. Oke. Ya itu pre-workout is good. Itu studinya jelas. Begitu kita pre-workout dengan coffee, caffeine, it feels that you burn more. Karena stimulant. Yeah, it's a stimulant. Okay. Yeah, that's number one. Terus yang kedua, kopi itu jangan sugar. Permasalahan kita minum kopi sekarang adalah lu bukan minum kopi, lu minum gula yang dikasih rasa kopi. That's reality, ya kan? Betul. Iya, tadi kita baru pesen kopi. Tadi begitu terus gue sip, ini kok manis? Manis ya. Exactly. Terus kan turun ke bawah nanya, ini kok manis ya gitu. Dia bilang, oh iya, kita nggak pakai gula, tapi kita pakai gula aren. It's the same thing. Iya. Jadi kan, ya. Jadi itu permasalahan kita. Jadi kalau mau minum kopi, ya pakai aja. Kalau mau yang ada susunya, pakai full cream milk and coffee. That's it.
Kalau mau pengganti gula ya tadi stevia, monk fruit dan segala macam. Tapi sebenarnya berarti coffee on its own sebenarnya sehat-sehat It's aja. good. Coffee on its own good. Banyak studi-studi yang tunjukkan kalau coffee itu good for cardiovascular, good for cognition, cognitive function, focus and stuff. Coffee is good. Yes, gue coffee drinker. Ya, tapi gue tetap limit sih, nggak sampai parah. Paling 1 to 2 cups a day. That's it. Tapi can people be addicted to coffee? Caffeine ya sih. Caffeine, ya. kan? Kalau gue sih ya, I'm pretty addicted to caffeine. Tapi 1 to 2 cups a day, that's it. Ya nggak apa-apa lah ya, selama nggak yang chronic parah banget ya. Yes. And I drink coffee kan bukan yang, there's no sugar in it. It's just pure coffee and milk. I see. Ini kayak kita udah banyak bahas soal food and nutrition, and I feel like I learned a lot, and hopefully my audience also learned a lot. Tapi ada salah satu hal lagi yang menarik sih yang aku mau bahas ya. Karena selain your academic activity, Pak Felix ini juga mendirikan kebun Evi. Ini berarti sebuah usaha yang memproduksi dan memasarkan produk propolis premium dan lebih lokal di Indonesia. Nah itu kan berarti bisa dibilang quite different to your degree ya? Dari yang food and food science, ini ke sekarang bisa dibilang berbisnis lah ya? Gimana ceritanya? Jadi kan sedikit pengalaman ya, maksudnya sedikit cerita. Jadi gue pada saat gue kerja di Planet Research di New Zealand itu, gue kerja di research and development dan kita tuh deal banyak dengan commercial clients, commercial companies and stuff. Jadi gue pernah terlibat ke dalam satu project yang khusus untuk extraction. Jadi ya I got that experience. Terus gue masuk ke bidang hukum, khususnya intellectual property law. Jadi gue tuh ngurusin dari sisi technicality and legal perspective tentang hak paten, biotech and pharmaceutical products and stuff. Terus gue ngeliat di New Zealand kan rada bosen ya. It's just pretty much professional work. Jadi gue ngeliat pada saat itu gue masih ya lumayan relatively young, professional experience udah lumayan. Terus gue ngeliat, okay, I want to take a risk. Jadi gue ngeliat di Sumatera Utara itu ada kebun keluarga kita, nggak diurus dan segala macam. Gue ngeliat, okay, let's try it. Jadi I just moved there. Tapi I came from entrepreneurs, family itu pretty much, I mean semuanya entrepreneurs ya. Jadi for me nomor satu sebenarnya Indonesia itu is good for business ya, for doing business. Kalau kita di Indonesia itu for me salah satu keuntungan adalah domestic market. Gede sekali kan, kita 300 million people. Populationnya gede. Iya, population gede dan segala macam. Jadi itu yang memotivasi gue. Kalau gue di New Zealand 5 million people, mau jual ke siapa? Sedikit, mau jual ke sheep and cows and. bener. Exactly. So I feel like, okay, let's go. Indonesia tuh it's a good market. Jadi gue coba aja. So we built it. And it's not easy sih. Jadi bagi gue kadang kita di Indonesia itu di-push untuk menjadi entrepreneurs ya. Ya kan selalu bilang lu harus mulai usaha dan segala macam. Tapi itu kadang bagi gue itu pedang bermata dua. Betul. Kalau gue beruntung karena keluarga gue itu semua pebisnis. Jadi pada saat kita makan malam dan segala macam, dari kecil itu gue dengar udah masuk omongan itu ya. Exactly. Betul. Tapi kalau seandainya teman-teman yang belum punya pengalaman bisnis dan mau masuk ke bisnis, it is not that easy. True. Jadi teman-teman harus bisa weigh ya. Gimana full of risks, definitely full of freaking risks. Kalau kerjain bisnis itu, lu bisa ditebas dalam waktu semalam. Betul. Dan kalau lu nggak, contoh kayak gue yang kebun Evi itu kan agrowisata. Bayangin nggak, dulu lagi rame-rame ya, tiba-tiba COVID. Gone. Harus mentalnya juga. Exactly. Jadi begitu, itu gue harus pivot. Untungnya gue ada produk kan, jadi gue tipenya adalah I try to diversify risks. Jadi begitu ada satu produknya, okay, let's try something yang at least balance it out. Jadi gue begitu agrowisata gone, ya at least ada sesuatu. Yes. And it's not easy. True. It is not easy. Jadi begitu teman yang selalu di-push untuk menjadi entrepreneurs, you gotta think about the risks. Benar sih. Karena aku rasa banyak yang kayak punya stigma nih ya, especially di Indonesia, especially zaman sekarang. Semua tuh bilang kayak, iya mau sampai kapan jadi kerja korporat, mendingan buka sendiri gini. Padahal sebenarnya semua pekerjaan juga ada resikonya. Apalagi bisnis, oh my god, itu that's a huge business itu very risky. Kalau bagi orang yang punya bisnis yang sukses, mungkin bagi mereka itu gampang untuk ngebacot ya, ngomong jadi bisnis segala macam. But kalau maksudnya kita dari pebisnis yang beneran, dari keluarga pebisnis, we've seen it all, and you know it is not easy.
Karena mostly orang kalau ngomong kan pasti success story ya. Nggak Exactly. mungkin sharing failure story. Man, bisnis sukses itu Jarang banget ya. 1 in a million Betul, kali. betul. And it's not that easy Not ya. that easy, Maksudnya ya. kalau kita kerja sama orang, at least kita kerja ada waktu set kerja. Kalau kita kerjain bisnis 24/7, man. Benar. Kayak you'll never have rest time yang bener-bener rest lah ya. Yes. Tapi yes. kalau mungkin buat teman-teman di sini nih yang pengen berubah profesi, nggak harus bisnis deh, Yes, misalnya yes, mau yes. change profession Yep. gitu. Is there a tip on like how to do it right? To do it right adalah nomor satu, kita harus punya pegangan dulu. At least kita punya tabungan, kita at least punya a bit of assets. Punya backup ya. Punya backup. And nomor dua adalah expect hardships. Yeah. Itu udah nomor dua. Maksudnya ekspektasi kita adalah kita harus turunin ekspektasi kita sampai slow mungkin bahwa kemungkinan ini bakalan gagal. Betul. Begitu kita udah ready, kita gagal, then do it. Tapi if you're not ready to fail, better not. Better not. Yes, better not. Karena sometimes, kenapa gue ngomong agak sedikit pesimis, kebanyakan itu salah langkah karena kita itu dijual hal-hal yang benefitnya doang. Kita nggak pernah diajarin apa risks-nya. Betul. Yes, jadi kita harus balance sih. Kita harus assess dulu betul-betul. Iya sih. Yeah. I really like that karena banyak banget orang yang ya balik lagi motivational speaks gitu yang selalu ngomong itu. Iya, you just have to take the first step. Like you gotta do it. Padahal sebenarnya memang before that we have to take into consideration many aspects. Yes. So, Dan yang menurut gue kenapa relatively my business maksudnya is going well karena gue udah punya pengalaman professional 7 years working for other people. I've seen so many businesses. I've talked to many business owners. I've seen their maksudnya business model, talk to people, apa teknologinya dan segala macam. Jadi work experience, makin kita punya work experience, makin kita punya pondasi untuk ngerjain bisnis. Tapi kalau kita masih bocil-bocil, I'm sorry, tapi that's reality ya. Karena gue ngelihat sekarang di sosmed, contoh gini, terutama yang trading lah ya. Yeah. Oh, lu masukin sini nanti aset gue 1 triliun. And you're freaking 20-something years old. Gini, I've met trillionaires. Yeah. Orang yang punya triliunan, dia gak akan ngomong bahwa dia punya aset triliunan. Dia malah mau diem-diem. Iya. Wealth whispers. Yeah. Yang punya wealth itu whispers, man. Dia nggak mau orang tahu. Yeah. Exactly. Tapi kalau saya itu dijual kayak no. Iya, benar. Jadi ya mungkin buat teman-teman yang mau berubah profesi, entah itu mau jadi ke bisnis atau mau ke yang lain, emang harus benar dipertimbangkan dengan matang-matang ya. Dan bangun experience itu sih. Life Benar. experience, work experience, people's experience, itu matters. And prepare ourselves to fail juga sih ya, karena Yes. failures emang Ya, lu udah siap-siap harus dihujat. yeah, begitu so- kita pindah, that's a risk that you gotta take. Yeah. Yeah. Alright. Yes. Thank you so much for sharing on my podcast hari Thank ini. you, I Nas. learned so much and I hope my audience also learned so much from you. Jangan bosan-bosan untuk mampir ke Oh, podcast aku. kalau diundang terus, I'll come. Seru banget ngomongin nutrition dan lain macam sebagainya. Yes. Buat teman-teman jangan lupa untuk like, share, and subscribe, and also komen di bawah kira-kira mau podcast sama siapa lagi. I'll see you guys next time. Thank you. Thank Thank you so much, you. Kak. Thank you so Appreciate it. much. Appreciate it.